Zdravo svima! Danas pričamo o štapovima. Bilo da se radi o hajkingu ili trčanju, kada ih jednom probate, shvatit ćete koliko je lakše kada ih koristite. I zato, ako niste sigurni kako da izaberete štap po vašoj meri za aktivnost kojom se bavite, odgledajte ovaj video i saznajte. Da počnemo. Klasičan outdoor štap se sastoji iz sljedećih delova. Ne toliko klasičan, Vanja. Ajde idi trči. Pusti mene. Klasičan outdoor štap se sastoji iz sljedećih delova. Drške, gurtne, cevastih konstruktivnih elemenata, sistema za zaključavanje, vrha i krplje. A čemu služe? To može i Marija da vam kaže. Čemu služe? Štapovi vam pomažu da budete stabilniji, da aktivirate gornji deo tela i tu su da ispitate stazu po kojoj hodate. Najveći benefiti, rasterećujete gornji deo tela za oko 30% i sa njima postajete stabilniji, a daju vam i određenu psihološku sigurnost pri kretanju. Svakako, štapovi koji su sklopivi su pametan izbor, zato što ih lako odlažete, kompaktni su i sa novim materijalima postaju sve lakši i lakši. Na vama je da odaberete u cenovnom rangu koji vam najviše odgovara, ali nećete pogrešiti ni ako kupite jeftinije. Ima pristojnih na našem tržištu, a u opisu videa ćemo postaviti linkove ka štapovima koje možete pronaći kod nas. Mi smo ih podelili u neke dve osnovne kategorije, po nameni i po sistemu zaključavanja. Ova podjela nije striktna zato što se mogu praviti i kombinacije, ali da bi nam bilo lakše da vam pričamo o njima, hajdemo ovako. Podjela po nameni. Štapovi za trail trčanje, štapovi za trekking ili hiking i štapovi za nordijsko hodanje. Podjela po sistemu zaključavanja ide ovako. Sistem zaključavanja navrtanjem ili screw lock, sistem zaključavanja klipsom ili clip lock, sistem zaključavanja razvlačenjem i kombinacija svih prethodnih sistema. Štapovi za trail trčanje. Ovdje imamo leki štapove kao primjer. Ovakvi štapovi su postali jako popularni u posljednje vreme iz mnogo razloga. Lagani su, kompaktni i često napravljeni od jako kvalitetnih izdrživih materijala. Ovakvi štapovi se sastoje iz više delova. Lako su sklopivi i laki za odlaganje i u zavisnosti od materijala od kojih su napravljeni mogu biti zaista lagani. Primjer su ovi leki štapovi koji su teški svega 130 grama. Kao što sam rekao, štapovi se sastoje iz više delova, a štapovi se sklapaju i rasklapaju ovako. Najčešći štapovi za trail trčanje su fiksne dužine zbog stabilnosti i to je jedna od glavnih razlika u odnosu na hiking ili trekking štapove. Druga razlika je u tome što najčešće imaju fiksnu krplju za razliku od trekking štapova koji imaju pomerljive krplje. Najbitnije karakteristike ovih štapova jeste da su laki i da se što jednostavnije sklapaju i odlažu. Trekking ili hiking štapovi. Uglavnom su trodelni, podesivi su po visini i postoje različiti sistemi zaključavanja. Sistem zaključavanja navrtanjem je najčešći i najjeftiniji, a i sa obzirom na veliki broj konstruktivnih elemenata i zbog pogrešne upotrebe, štapovi sa ovakvim sistemom su najosjetljiviji. Lako se oštećuju i teško i skoro nikako se ne mogu popraviti na terenu. Štapovi za nordijsko hodanje. Ovi štapovi imaju posebnu konstrukciju drške štapa i gurtne. Najčešće su fiksne dužine ili su dvodelni. Ovi štapovi su posebno konstruisani za disciplinu koja se zove nordijsko hodanje i prilagođeni su tehnici koje ovakvo kretanje zahteva. Primetili smo da se kod nas ovi štapovi vrlo često zloupotrebljavaju za planinarenje ili za trail trčanje. Naravno da to ne predstavlja neku veliku opasnost, ali niti koristite štapove za adekvatnu aktivnost, niti ćete izvući pun potencijal štapova za to zašto ih koristite. Da se vratimo na sisteme zaključavanja, sistem zaključavanja klipsom. Ovaj sistem je mnogo jednostavniji i lakši za zaključavanje delova. Ovakav sistem je mnogo sigurniji za upotrebu na terenu. Prikazujem ovaj NGN štap, pa ako ste početnik ne treba ići dalje od ovakvih štapova. Dosta su pristupačni po ceni, ok su po konstrukciji i za početak dok se ne naviknete i ne naučite da štapove koristite ispravno, sasvim su dovoljni da se uz njih pokrenete i osjećate sigurno. Sistem zaključavanja razvlačenjem.
Da bi štapovi bili što kraći kada se spakuju, napravljen je sistem gdje su cevasti delovi međusobno povezani sajlom ili kanapom i fiksiraju se tako što se uz pomoć pokretnog dela štapa štapovi zategnu u punu dužinu. Napomena, dužina ovih štapova je fiksna i svako bira štap po svojoj meri. Kombinacija sistema zaključavanja je nešto što je specifično i novo. Kako bi štapovi bili što univerzalniji, prvenstveno po dužini, na prethodni sistem izvlačenja je dodat deo koji se fiksira ili klipsom ili navrtanjem i omogućava da se dobije podesiva dužina štapa. Kako prolazi vreme i vaši apetiti rastu, a na štapove počnete da gledate kao na svoje druge noge, doći ćete i do ovih ultra lakih štapova koje koriste profesionalci na mnogim poljima. Pozivamo vas da u komentarima napišete koje štapove vi koristite. Zašto ste izabrali baš te štapove? Ovi ultra laki štapovi su najčešće napravljeni od karbona ili kombinacijom karbonskih materijala. Izuzetno su lagani, dobro apsorbuju vibracije. Njihova jedina mana je kada se na nekom mestu mehanički oštete udarcem, sigurno će na tom mestu pući. U suprotnom su izuzetno čvrsti. Drugi materijali od kojih su štapovi napravljeni jesu različite vrste aluminijuma. Tu uglavnom cena diktira i pokazuje njihov kvalitet. Teži su od karbonskih, postojaniji na mehanička oštećenja i lakše se popravljaju. Kako birate visinu štapa? Za trekking i trail running dužina štapova se izračunava tako što ćete vašu visinu pomnožiti sa faktorom 0,7. Dužina štapa koju ćete dobiti jeste okvirna dužina i ona se računa za hodanje po relativno ravnim terenima. Pri kretanju uzbrdo ili nizbrdo dužina štapa se može korigovati produžavanjem ili skraćivanjem, kao i promjenom mesta hvata. Na šta treba obratiti pažnju? Treba obratiti pažnju na materijal od kog su napravljene gurtne koje vam idu oko zglobova na ruci, zato što ćete najviše to koristiti. Drugo, hvat od kog je materijala napravljen, da li je veštački materijal ili pluta. Mi dajemo prednost penastim materijalima, veštačkim materijalima, jer ako je hvat napravljen od plute, a imate osjetljive ruke, može doći do pojave žuljeva. Pluta bolje upija znoj, ali su veštački materijali prijatniji i manje se klizaju. Sljedeće, ako koristite štapove zimi, gledajte da imaju velike krplje. I idealno je da su one šrafe na štap, a ne da se samo navlače. Dodatak jesu gumene kapice koje su postavljene na vrhu štapa i služe da povećaju trenje i delimično apsorbuju vibracije. Prednost je kada se ove kapice ne samo navlače, već i šrafe na vrh štapa kako ih ne bi lako i brzo izgubili. Pričali smo i pokazali različite vrste štapova i pomogli vam da odaberete pravi. Ono što nismo pokazali jeste kako ispravno da koristite svaki od prikazanih štapova. A ako želite to da naučite, ostavite komentar u opisu videa. Rado ćemo napraviti specijalnu epizodu baš na tu temu. I da ne zaboravimo, like i subscribe na naš kanal. Vidimo se uskoro. Klasičan outdoor štap se sastoji iz sljedećih delova: drške, gurtne, cevastih konstruktivnih elemenata, sistema zaključavanja vrha. Nemoj, Marija, nećemo nikada završimo, bez veze.